Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yaftahillahu lakum wa idza qila qumu fanfudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para orang tua, para hujjah, tokoh masyarakat, betul-betul sama-sama kita hormati dan kita muliakan selalu baik. Laku doa berkat dan paling menghadiri istiqomah, yaitu yang ada berbanyak rahmat serta keluarga besarnya. Juga tak lupa Abdullah bin Hakim Syekhi setelah iman selaku ketua nanti kami menghadiri istiqomah. Juga tak lupa tokoh masyarakat kita, Pak RT Yanto, barangkali para satu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya kepada beliau semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, sehatul afiat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut saat ini kita dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju tempat ini, juga rekan kaki kita menuju tempat ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam Allah kita sampaikan kepada pimpinan kita, junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau jadi wasilah diturunkannya rahmat dan keberkahan bagi kita semua, dan diakui sebagai umat beliau, dan tentunya nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan itu syafaat di dunia, terlebih lagi nanti syafaat untuk di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa rekan acara kita pada kesempatan malam hari ini, yang pertama membaca tawasul Fatihah awal, yang kedua pembacaan Fatihah al-Fatihah, yang ketiga kajian kita sekarang Allah Ibu Ibad, dan yang terakhir bersama-sama kita akan teruskan dengan pembacaan doa. Oleh karena itu, mari saja acara ini kita buka, kita awali baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Pertama Fatihahnya kita hadiahkan, kita butuhkan untuk seluruh arwah para guru, para masyaikh, para muallim, para ustaz yang telah mensiarkan agama Islam di negeri kita Indonesia tercinta umumnya, terkhusus para guru, para muallim, para masyaikh, para ustaz yang telah mensiarkan agama Islam di kampung kita.
Mudah-mudahan dengan barakah Fatihah yang kita baca, mereka semua pada malam hari ini senantiasa mendapat curah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buatkan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah yang jannah. Mudah-mudahan limpahan barokahnya, limpahan ilmunya, serta limpahan karomahnya senantiasa mengalir kepada kita, para santrinya, para muridnya, para jemaahnya yang saat ini masih dalam keadaan belajar. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah kedua kita khususkan Fatihah ini atau kita hadiahkan untuk seluruh arwah almarhum almarhumah. Kita punya orang tua yang telah pulang rahmatullah, khusus ibu bapak kita, kakek nenek kita, paman bibi kita semua yang telah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua dalam kuburnya pada malam hari ini senantiasa mendapat curah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah luaskan alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk seluruh jamaah kita, keluarga kita, sahabat kita, atau tetangga kita yang mungkin pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sakit. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan doa atau doa Fatihah yang kita baca ini, mereka semua yang saat ini sedang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya agar bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahirnya maupun batinnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada berikutnya kita seluruh arwah almarhum almarhumah, keluarga besar Ibu Baik. Di antaranya adalah almarhum Ajib bin Fatimwar, almarhum Abbas bin Fatimwar, almarhum Fatimwar bin Tarmidi, almarhumah Maria binti Haji Tamwar, almarhumah Maimunah binti Adib, almarhumah Hajarul binti Katikan, almarhumah Fatimah binti Burtadi, almarhumah Ta'ani binti Riyad, almarhumah Ri'ah binti Muridan, almarhumah bin Tamwar bin Makoyok, almarhum Asmani binti Nidin, almarhum Katikan bin Katiru, almarhum Asiman bin Tesuki, almarhumah Muti'an binti Bulan, almarhumah Maryamah binti Tesuki, almarhumah Sukirah binti Masiman, almarhum Muhajir bin Haji Abdul Rahman, almarhumah Hajar Aminah binti Masimwar, almarhumah Hajar Zubaidah binti Masimwar, almarhum Haji Abdul Nasir bin Haji Bejuri, almarhum Haji Bahri bin Bulan, almarhum Farid bin Bulan, almarhum Lia bin Bulan, almarhum Haji Nasir bin Haji Zahran, jamaah semua keluarga besar Ibu Baik yang telah pulang rahmatullah yang tidak disebutkan di sini. Dan mereka semua pada malam hari ini dalam kuburnya senantiasa mendapat curah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni semua dosa kesalahannya, Allah terima semua amal ibadahnya,
Allah keluarkan anak burunya dan Allah jadikan burunya roboh min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرتي. Buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan umur yang panjang, sehat badan, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan agar bisa terus istiqamah melaksanakan semua perintah-perintah Allah, istiqamah di dalam menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita Allah jadikan anak keturunan atau zuriyah yang saleh dan salehah, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua usaha yang sedang kita jalankan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan-urusan yang sedang kita jalankan, yang sedang kita hadapi, diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan kita, Allah jauhkan keluarga kita, Allah jauhkan kampung kita, Allah jauhkan negeri kita dari berbagai macam bala maupun musibah. Dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surganya Allah juga kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Sahibul Razik Al-Abbas Usul Al-Abbas Al-Hikmat Abdul Rahman Al-Abbas بظهوره وفروعه أن الله الكريم يعلي درجاته في الجنة ويعز علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والسجن والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم نزل. الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بنا يا الله
بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة له سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على سنتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية في سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا البقيع مقدم محمد بن علي وعلى في وصولهم وطلوعهم وذل الوقوف عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وحجراتنا وذو الأنفاس والأجواد بن عبد الرحمن العطار ثم روح الشيخ علي بن عبد الله ثم روح ابن عبد الرحمن بن عبد العطار ثم روح ابن الحسين بن العطار وإخواني ثم روح أبي عبد الله صالح بن عبد الرحمن العطار ثم روح أبي علي بن حسن العطار ثم روح أبي أحمد بن حسن العطار وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله كريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة القبول وتعالى من كل سوء مأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة من كل شر جالبة من كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا وشيخنا في الدين مع العافية والعافية وعلى أن يتمم الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان. يا سيدي ولنعنا وعلى كل نية صالحة
ولا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا بنعمه وكافٍ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما جلاله وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد من الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الماء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليك وانتصر الوالدين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك بها أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في لنبك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي فقر من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الحال والمال والمآل انك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريضين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل
بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أشعل العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وفرد عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والفنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para bapak dan rahmat musta'lim ashabul istiqamah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali pada malam hari ini di kajian kitab Syarah Nawairul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Battani. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk pada simak Bang, bebas merokok bang. Yoko-yoko, gak apa-apa. Di sini bebas rokok.
Oh boleh Pak. Bebas banjir. Ahli hisab ini mah. Ahli hisab. Baru kilo baru dicat sih. Ya, ayo. Dicat. Ayo lagi latihan berbaris. 2. Iya. Enggak boleh ya, ya. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Suaranya bentem ya? Bentem ya? Bentem banget ya? Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Pecah keluar sono, harus kemari, dalam. Dalam Mari Bang. Mari. Keluar suaranya. Iya. Tuh, ya pakai ada tuh. Buat dalam aja, ini mah indoor, bukan outdoor. Indoor. Iya. Indoor. Makan. Ruwiya anna rajulan min bani Israila kharaja ila talabil ilmi fabalagha dzalika nabiyahum alaihi salam fab'atha ilaihi fa'atahu alaihi salam faqala alaihi salam lahu ay lidzalika ar-rajul ya fata inni u'izuka bitalati khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin ayyati khabillaha bisirri wal alaniyati ay fi halil khafa'i 'anil nasi wa fi halil zuhuri indahum Watsik lisanaka 'alal khalqi la tadhkurhum illa bi khairin kama qalu man gharbala an-nasa nahluhu wanzur habzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakun ay dhalikal khubzu minal halali fa hina idzin ta'kuluhu wa illa fala ta'kuluhu Famtana al-fata anil khuruji ila baladin akhara li talabil ilmi. Wal maqalatur rabi'ah asyarata. Bermula ini maqalah atau nasihat yang ke-14. Ruwiya anna rajul. Telah diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki min bani Israila dari golongan Bani Israel kharaja ila talabil ilmi yang telah keluar ila talabil ilmi untuk mencari ilmu fabalagha dzalika nabiyahu maka sampailah anak muda itu atau berjumpa dengan nabi mereka. Ketika beliau mendengar berita ini, baba'atha ilaihi, maka
sang Nabi mengutus kepada si pemuda ini atau mendatangi si pemuda tadi, faqala alaihi salam, beliau kemudian berkata atau memberikan nasihat kepada si pemuda tadi, ai lidzalikar rajul, kepada seorang pemuda tadi. Apa nasihatnya? Ya fata, wahai pemuda, inni mu'izuka bi salati khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin ay yakfika dzalika. Sesungguhnya aku akan menasihati kamu bi salati khisalin, dengan 3 macam perkara, dengan 3 macam hal. Fiha, yang di dalam nasihat ini, 3 nasihat ini, ilmul awwalina, ada ilmul awwalin wal akhirin. Maksudnya ayyakfika dzalika, cukup buatmu. Ilmul awwalin wal akhirin ini maksudnya cukup. Enggak perlu banyak nasihat lagi, udah. Yang pertama, khafillaha bisirri wal alaniyah, ay fi halil khafa'i 'anil nasi wa fi halil zuhuri 'indahu. Khafillaha, takutlah kamu kepada Allah bisirri wal alaniyah, di dalam sembunyi-sembunyi atau ngumpet atau kesendirian, wal alaniyah, maupun di dalam keramaian. Ai fi halil khafa'i 'anil nasi, maksudnya fi halil khafa, di dalam keadaan sepi, 'anil nasi, dari manusia, wa fi halil zuhuri indahum, dan dalam kondisi banyak orang di sisi mereka. Banyak orang lagi. Ini nasihat pertama. Wamsik lisanaka, tahan lisanmu. Yang kedua, adil khalqi, dari para manusia, dari orang, dari makhluk, la tadhkurhum illa bi khairin, jangan sekali-kali kamu menyebut mereka kecuali dengan perkataan yang baik, kecuali dengan perkataan yang baik. Tadhkurhum bisa dimaknai ngobrol dengan mereka dengan kalam yang baik. Kama qalu, sebagaimana mereka berucap, pesan para ulama, man gharbalan nasa nakhluhu. Man gharbalan nasa, siapa orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, nakhluhu, pasti kesalahan dia akan dicari juga. Wadzur hubzaka, yang ketiga, perhatikanlah. Hubzak ini roti, artinya makananmu, roti. Hubzaka itu kan roti, hubzun, roti. Perhatikanlah rotimu, alladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali, yang kamu makan itu hingga keadaan roti tersebut minal halali, betul-betul dari harta yang halal yang kau belikan, yang kau beli. Fahina izin takulhu, kalau udah betul-betul halal silahkan kau makan. Wa illa fala takulhu, kalau
belum jelas halal haramnya, fala takulhu, maka jangan kau makan. Setelah 3 nasihat itu dengar oleh si pemuda tadi, famtana al-fata 'anil khuruji, maka tercegah si pemuda tadi daripada keluar kampung ila baladin akhara ila talabil ilmi, menuju kampung lain, menuju negeri lain untuk mencari ilmu. Pesannya sebenarnya dimanapun kita berada, kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 3 macam ini kita pakai di kampung kita, sebenarnya udah cukup. Gitu. Memang ada hadis Rasulullah SAW, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Nah, ini cerita dari zaman Bani Israel. Yang pertama apa? Khabillah bisirri wal alani. Takutlah kamu kepada Allah bisirri wal alani, ya, di dalam kesunyian, kesendirian, wal alaniyah, maupun lagi banyak orang. Sebenarnya ini berkaitan dengan takwa Allah. Ada pesan begini, ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, gitu biasanya khutbah iman. Ittaqullaha bisirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah di dalam kesendirian maupun sedang dalam kondisi rame-rame. Takwa dalam arti bimtithali awamirillahi, gitu ya, menjalankan semua perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Tapi bukan hanya sebatas pesan rohani yang disampaikan oleh para khatib. Ya, takwa banget kita bener pada saat lagi dengerin khutbah Jumat sampai nunduk-nunduk kita. Tidur itu mah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Begini udah nunduk, nunduk. Nunduknya nunduk melek apa nunduk merem. Iya. Takwa itu bisa dimaknai kalau kata Imam Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib maksudnya, beliau memberikan definisi takwa itu, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalili wal amalu bit tanzili wal ridha bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takut. Terus apa lagi? Wal amalu bitanzil, takutnya kepada Allah tentu dengan cara menjalankan semua perintah Allah, beramal sesuai dengan ayat yang telah diturunkan kepada kita, sesuai dengan firman yang telah diturunkan kepada kita, dan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ridha bil qalil. Kemudian yang ketiga, ridha bil qalil. Takwa itu termasuk ridha dengan jatah sedikit yang Allah berikan kepada kita. Enggak ngedumel,
nggak protes. Kalau masih protes berarti belum takwa. Pagi sampai sore pokoknya begini, dagang dapat 100.000. Orang-orang mah udah berjuta-juta. Ngojek dari pagi sampai sore baru dapat 50.000. Tuhan kagak adil apa? Nah, akhirnya kan ke situ arahnya. Tuhan kagak adil apa? Jadi begitu. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahili, dan senantiasa bersiap-siap. Isti'dad itu menyiapkan diri, liyaumir rahili, rahil itu untuk menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa menurut versi Imam Ali radhiyallahu ta'ala, apa tadi? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, mengamalkan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, wal ridha bil qalil, yang ketiga ridha dengan jatah sedikit yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'dad itu sebenarnya definisi takwa, dan banyak lagi sebenarnya. Kita kan tahunya cuma itu. Ya, takwa ini yang 4 tadi itu, 4. Sebenarnya khauf yang pertama itu tadi itu, al khauf minal jalil, khauf minal jalil, takut kepada Allah itu ya betul-betul kita ya jangan kalau gak ada orang doang, orang giliran kagak ada orang comot bawa pulang, itu masih belum takwa itu. Tuh kalau lagi begitu dipegang, digitak, tawa dah hehehe. Apa? Sendal orang itu gitu ya. Duit orang itu ngapain lu bawa? Nah, bisa kagak ada orang begitu. Celingak nggak ada orang. Takut. Nih, sekarang lagi nih. Kita kalau lagi rame-rame, jarang kita buka-buka macam-macam kan. Kalau kesendirian, udah macam-macam jadi tuh handphone. Iya, iya kan keren juga ini buat kita. Ini media sosial. Ya, kalau lagi sendirian mah, atau buat itu. Kalau gak ada orang, malu ada orang. Malunya kalau gak ada orang. Nah itu. Kita masih, ya kadang-kadang gitu ya, kita kebanyakan dalam hal sedekah, dalam hal ibadah, kadang takutnya itu kita masih karena orang. Ngaji aja ngaji kita, padahal buat diri kita sendiri masih aja karena kawan, masih aja. Lu ngaji, tahu ini kalau lu ngaji gua ngaji dah, masih karena begitu. Emang apa sih? Lagi mau nonton gua ketemu si Anu, lagi manfaat gua dulu kah? Masih begitu. Padahal mah pahalanya buat dia, bukan buat orang. Sholat sama. Kalau kita orang mah kelihatan betul. Kalau nggak ada orang, mau baik. Sampai anak tadi disuruh sholat dong, gak aja masih main handphone. Diomelin apa sama anak kan? Gua aja masih main handphone, nyuruh sholat lagi. Iya, salah gua ya nyuruh lu. Iya, salah. Kalau mau nyuruh, gua nyontoin, kan gitu. Kata guru apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, gitu. Nyontoin pakai tindakan itu lebih fasih, lebih mengena daripada nyontoin pakai mulut doang, nyuruh doang, gitu.
Kayak lisanul hal absahu lebih fasih daripada lisanul maqal, nyuruh doang. Paket itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khairin. Ahlan wa sahlan. Yang kedua nih, nasihat juga buat kita. Tahan lidahmu daripada makhluk. La tadhkurhum illa bi khairin. Jangan kamu ucap, jangan kamu nyebut-nyebut mereka illa bi khairin, kecuali dengan perkataan yang baik. Ini kita masih suka songong kadang-kadang sama orang, manggil, iya, emang namanya orangnya jelek, dipanggil jelek. Emang orangnya hitam, dipanggil Tem, mau kemana Tem? Iya, emang orang jelek, dipanggil jelek. Gitu. Pakai panggilan-panggilan yang baik gitu. Ya Humairah gitu. Marah dia. Namanya yang pilih kita. Ya Humairah, bini emang kita jelek hitam ya. Ya jangan dipanggil hitam, manyun kita dipunggungin ntar. Ya panggil ya Humairah, utak 5 talu. Orang gue hitam kayak gini gitu, ya Humairah. Ya panggil pakai bahasa-bahasa yang baik. Gitu. Kadang-kadang kita kan nama orang cakep-cakep, bikin aja juga pakai selamatan itu, kasih tumpeng, ya selamatin, ngapain? Undang selamatan, selamatan apa? Ngasih nama, belakang undang, CRT itu, iya, namanya panjang banget, giliran panggilan yang 3 huruf, Mat, mana Mat? Mat doang, kadang gitu. Kasih nama yang bagus. Nah ngobrol juga ini, ngobrol yang baik-baik, yang ada manfaatnya. Kalau kiranya obrolan yang kagak ada manfaatnya mah udah buruan minggir, nggak ada guna kok. Gitu. Obrolan yang panjang boleh dan dihalalkan, gitu. Obrolan yang memang bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita, itu boleh, mau berjam-jam juga. Ini kan sama, kadang-kadang puan doang disalahin, ngerumpi mulu, padahal dia juga tukang ngerumpi kan. Saya tahu lelaki juga sama. Kalau udah kongko itu, apa tuh ngalur ngidul tadi itu, itu sama. Iya, habis sampai 5 bungkus itu, kalau gua habis beli lagi ke warung. Terusin lagi ngomongnya sama, bukan perempuan doang ini kan. Benar itu, benar, orang kita pelaku ya, orang kita pelaku ya, kita juga pelaku sama ya. Kalau ngobrol ya kira-kiranya bermanfaat. Nah di sini pesannya apa? Kama qalu man gharbala nasa nakhluhu, jangan pernah nyari-nyari kesalahan orang. Pesan guru di sini, kalau kita suka nyari kesalahan-kesalahan orang lain, nakhluhu, pasti kesalahan-kesalahan kita bakalan dicari sama orang lain. Iyalah, kayak KPK nyari-nyari kesalahan pejabat, akhirnya KPK sendiri diusut, dicari-cari kesalahan itu. Ada juga yang kena. Iya. Pemberantas korupsi diberantas juga. Jadi kayak begitu, makanya biasa nyari kesalahan orang ya dilarang kita sebenarnya. Jangan pernah nyari kesalahan orang lain, cukup koreksi diri kita. Ngaca, kan kita jarang buat ngaca. Orang lu dibacain, kita nggak pernah bacain diri kita. Orang tetangga, si Anu begini. Apalagi RT baru begini, lurah baru begini, RW baru begini. Bagaimana sih ini? Jangan. Iya, doain. Larang baru kok,
Mana tahu, kita gue lagi jadi pengantin baru kan kita nggak tahu ya. Lubang-lubang mana ya. Namanya baru. Iya lagi nyari-nyari celah kali. Lempengan ini. Ya lagi iya. Kira-kira begitu. Nah ini jangan dicari-cari kesalahannya. Udah kita cari yang baik-baiknya. Mudah-mudahan semua programnya Pak RT akan berjalan ke depan. Begitu. Ya. Nampol apa ini? Nampol apa aja. Udah. Alhamdulillah. Dia udah syukuri alhamdulillah. Wanzur khuddakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali. Fahina idzin ta'kuluhu wa illa fala ta'kuluhu. Yang ketiga, suruh perhatiin tuh makanan yang kita makan. Udah betul-betulkah makanan yang masuk ke dalam perut kita ini sumbernya dari yang halal? Cara dapetinnya halal, maksudnya bukan ngedapetin dari ini ya, betul-betul halal dari mulai kita cara nyari duitnya, belinya, ya bisa jadi yang halal. Kita beli ayam duitnya boleh nyari betul-betul nih duit, boleh nyari duit kita beliin ayamnya ayam hidup. Tapi pas kita potong dewek, apa yang motongnya apa kelewat, kita makan juga jadi haram tuh ayam tuh, ya jadi haram tuh. Walaupun duitnya halal, sayang nih, digoreng juga itu, bisa jadi gitu. Makanya betul-betul dari yang halal bukan secara ininya aja, nyari duitnya aja, tapi dari cara pemotongannya, atau kalau caranya salah ya juga tetap haram kan. Bahina izin takul, kalau udah betul-betul halal gitu, baru udah boleh makan. Dilarang kita makan makanan yang haram. Apa di ayat Qur'annya? Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah razaqakumullahu, rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik, yang halal dan yang baik. Halal belum tentu baik. Kalau udah halal dan thayyiban, nah insyaallah ujungnya mubarakan, kalau kata Ustaz Asari berkah gitu. Rezekinya halal, barangnya halal, baik, insyaallah jadi berkah. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, allazi antum bihi mu'minun, yang kamu beriman kepada. Ini surah Al-Maidah. Makan makanan yang halal. Makanan halal bisa jadi haram juga, bisa kalau berlebihan. Perintahnya wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ini mah sengaja mukbang. Ya, mukbang, makan senampan, mentung, dewek-dewek, sampai mungkek-mungkek. Itu haram itu. Udah melewati batas. Walaupun makanannya yang dimakan halal. Nyakitin diri. Minum. Ya, orang-orang lomba minum bir, whisky gitu. Dia minum air putih. Ini segalon. Dewek-dewek. Celeng. Sama gitu. Perhatikan makanan kita. Pertama jadi 3 nasihat ini. Pertama, khafillaha bisirri wal alani. Takut kepada Allah
di dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Yang kedua, jaga lisan kita. Jangan pernah nyari-nyari kesalahan orang lain. Gitu. Cukup cari kesalahan diri kita. Apabila ada, mohon ampun sama Allah. Itu. Yang ketiga, jaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Jangan sampai ada makanan yang haram. Efeknya berat. Ya, efeknya berat. Orang yang sering makan makanan haram, cara dapetin duitnya haram, itu efeknya berat. Berat badannya di bawah ibadah, berat badannya di bawah ngaji, berat badannya nerima nasihat, berat badannya di bawah ngapain aja yang arah kebaikan. Pasti itu. Rasain dia kalau nggak percaya. Rasain kalau nggak percaya. Besok nyopet. Ya. Beliin tuh nasi sama lauk yang enak dah. Itu nggak pakai lama itu. Buat kenyang, udah mulai tuh masuk ke badan jadi daging. Kullu nabatin al-haram an-naru aula bihi. Itu ancaman. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, an-naru aula bihi, maka neraka lebih utama buat dia. Hati-hati. Ya, itu tadi efeknya berat semua muat. Gitu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita dikasih. Dan mintanya tadi, mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kan begitu? Iya, mintanya begitu. Halal banget. Nah. Wal maqalatul khamisata asyarata. Makalah yang ke-25 atau nasihat yang ke-25, ruwiya anna rajulan min bani Israil. Ini masih dari cerita atau riwayat dari zaman Bani Israel. Telah diriwayatkan bahwa ada seseorang min Bani Israil, dari anak Bani Israel, jama'a samanina tabutan minal ilmi, dia sudah berhasil mengumpulkan samanina tabutan 80 peti minal ilmi, isinya ilmu semua. 80 peti ilmu. Orang dulu mah kan ilmunya banyak ditulis. Wal halu annahu lam yantafi bi ilmihi. Wal halu, dan keadaan dia itu dengan 80 peti ilmu itu yang dipegang dia, lam yantafi bi ilmihi, kagak dapat manfaat apa-apa dari ilmu yang dia kumpulin. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabi mereka alaihi salam, antabjiriyatun, makna yang atau penjelasan, qul lihadzal jami', katakanlah kepada semua yang kumpul ini, qul lihadzal jami' litilkal kutub, katakanlah pada kitab yang terkumpul ini, lau jama'ta katsiran ilmi, andaikan kamu mengumpulkan
katsirun ilmi, lebih banyak lagi dari ilmu yang udah ada ini, lam yanfa'ka, niscaya tidak akan bermanfaat sama sekali buat dirimu, illa an ta'mala bi salasati asya'a, kecuali ente ngamalin, ente ngerjain 3 macam ini hal. Ilmu banyak, sampai segudang lah katakanlah, tapi nggak ngamalin yang 3 ini, jangan harap bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita punya. Nah, itu maksudnya. Yang pertama, la tuhibbid dunya ay mata'aha wa zuhribaha. Maksudnya, janganlah tuhibbud dunya, jangan kamu cinta sama dunia. Pertama, ay mata'aha wa zuhribaha, dari berbagai macam perhiasan dunia, wa zuhribaha, dan kesenangan-kesenangan dunia. Falaisat bidaril mu'minina. Emang kenapa kagak boleh terlalu cinta sama dunia, gak boleh cinta sama perhiasan-perhiasan dunia, gak boleh cinta sama kesenangan-kesenangan dunia? Falaisat bidaril mu'minina, karena dunia itu bukan tempat tinggalnya orang mukmin. Ai li'annaha laysat daru jazaa'in lil mu'minina. Maksudnya, dunia itu bukanlah tempat mendapatkan balasan, tempat menerima ganjaran bagi orang-orang mukmin. Fa inna daru thawabihim al-jannah. Sesungguhnya tempat menerima ganjaran, tempat menerima balasan pahala kebaikan al-jannah, itu adalah surga. Yang kedua, wala tusahibis syaitan, jangan kamu bersahabat dengan setan, berteman dengan setan. Kenapa? Amrahu bi mukhalafati amrillahi ta'ala. Karena yang namanya setan, tudi'a amrahu, kamu bakalan dibikin taat sama perintahnya. Taat ngapain? Taat bi mukhalafati amrillahi wa rasulihi, taat menentang semua perintah-perintah Allah. Taat sama setan itu begitu. Disuruh taat kita sama dia. Suruh ngapain? Suruh nentang semua perintah-perintah Allah wa rasulihi, dan perintah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, falaisa birofiqil mu'minin, maka janganlah, maka setan itu bukan banyak. Falaisa, maka bukanlah setan itu birofiqil mu'minin, menjadi teman orang-orang mukmin. Gak akan bisa setan menjadi temannya orang mukmin. Li'anna syaitana laisa rafiqan lahu. Maksudnya li'anna syaitana, bahwasanya syaitan itu laisa rafiqan lahu, bukanlah temannya orang-orang mukmin. Ketiga, wala tu'zi ahadan min ibadillahi, jangan kamu sering nyakiti orang. Maksudnya min ibadillahi ta'ala, terkhusus hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambanya Allah. Jangan pernah sekali-kali kamu menyakiti hamba Allah. Kenapa?
falaisa bihirfatil mu'minin. Karena yang namanya ngerjain nyakitin orang, kerjaan nyakitin orang itu bihirfatil mu'minin, bukan kerjaannya orang mukmin. Ain li'annal idza'a laisa sun'atahu. Itu maksudnya. Bahwasanya menyakiti itu bukanlah pekerjaan orang mukmin. 3 poin ini, kalau ilmu kita banyak, jangankan banyak, sedikit pun, kalau kita kerjain yang 3 ini, pertama, jangan terlalu cinta sama dunia. Dunia tadi yang dimaksud apa? Mata'aha wa zuhduha. Perhiasan-perhiasan dunianya maupun kesenangan-kesenangan dunianya. Dunia udah sering kita jelasin tuh kemarin tuh. Ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ya, gitu. Dunia itu. Dunia itu bukan duit ya. Dunia itu bukan duit. Duit mah bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Gitu. Dunia itu bukan harta. Harta itu bisa jadi dunia, harta bisa jadi akhirat. Tergantung kita kemana mau bawanya. Duit yang banyak kalau kita bawa ke masjid kita sedekahin. Kalau kita bawa ke yatim, kita bawa ke duafa, kita bawa ke apa namanya, basnat atau lembaga amil zakat, kita sedekahin, kita zakatin, itu akhirat buat kita, jangan salah. Gitu. Nah ini dimaksud dunia itu segala macam perhiasan dunia yang kagak ada guna. Ya, perhiasan dunia yang kagak ada guna, kesenangan duniawiyah yang sesaat. Nah ini kita kan masih hobi di situ. Apalagi kemarin bola, nggak waktu. Itu kan dunia itu. Dunia bapak-bapak di remaja itu. Nah, dunia bapak-bapak di remaja. Dunia olahraga, Pak. Dunia olahraga sebenarnya dunia olahraga. Sama, sampai ingat waktu, sampai taruhan judi. Lebih banyak itu. Iya, sampai ngongkon, masang layar tancap. Biar ngaji begini nggak ada yang mau bang, layar tancap. Nggak ada. Padahal ngaji ada apa tuh? Sama. Nongkrong nobar ya Pak, ada apa tuh? Ada apa tuh? Ada kopinya kan? Ada kuenya. Ada cemilannya. Iya, sama. Yang kayak begitu tuh. Nah, itu kesenangan dunia. Orang masih hubur dunia jauh sama akhirat. Dunia sama akhirat itu kayak ngalor sama ngidul, kayak mulon sama ngetan. Kita kejar umpama dunianya di kidul, kita kejar ngidul, kelar ketinggalan. Akhirat ketinggalan. Coba kalau bisa. Kayak kita ngejar bayangan. Makin kita kejar, makin lari. Kita digambarin sama guru begitu. Dunia mah jangan lu kejar, lu tinggalin, ngikutin kan. Gambarannya kayak orang ngejar bayangan sama kayak orang ninggalin bayangan. Kalau kita tinggalin, kita nggak kejar bayangan kita, yang ada ngikutin. Begitu. Faktanya seperti itu, ternyata betul. Kita udah praktek bang, ngikutin. Ada bayangan. Emang dunia apa sih? Duit bukan. Gitu. Kalau kita masih hobi sama urusan-urusan dunia, kesenangan-kesenangan dunia maksudnya, yang gak ada guna, perhiasan-perhiasan yang gak ada guna kita beli, di rumah, piring, kayak piring emas dipakai, di piring perak ya, piring perak dipajang, dibeli, buat apaan? Nggak ada gunanya. Iya kayak kemarin kita cerita apa lagi, gelas kopi cuma ditamplingin doang di lemari. Orang gelas dipakai itu buat jualin kopi, giliran dipakai buat jualin tamu tetap aja gelas beling yang jelek. Iya, gompal. Lah itu buat apa itu? Ada, lah itu dunia itu, dia kan perhiasan-perhiasan dunia.
motor udah bener-bener motor begini, habis dioprek, digaya-gaya, itu kan dunia yang selalu bermanfaat buat yang lain, difokusin buat mobil, motor, aduh, padahal mah udah standar itu. Iya. Ya, yang kayak begitu kan tuh. Nah, yang kedua, jangan pernah bertemu sama setan. Bro, perasaan kita nggak pernah kenal setan dah. Lah itu samping. Ya, setan itu minal jinnati wan. Setan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Begitu juga manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Iya. Kita mau ngaji, Bang Yoyo nyamper ngajakin main, setan itu. Bukan Bang Yoyonya. Bukan Bang Yoyonya, lagunya gitu kan. Mana lagi bini, kita mau ngaji digandulin aja, setan itu. Lu jangan jadi setan lah gitu. Gua ngaji. Jangan jadi setan lah gitu. Serem amat bang tuh dibilang setan gitu. Ya setan itu kan bisa berupa jin, bisa berupa manusia gitu. Kadang-kadang setannya juga ada di dalam diri sendiri. Nafsu kita jadi setan, kita jadinya gara-gara gitu. Jangan orang mulu disalahin, kata setan gua, perasaan gua mulu disalahin. Setan lalu gitu ya. Iya. Itu jangan pernah berteman. Emang apa? Ya pokoknya mah segala macam perbuatan atau ajakan yang memang mengarahkan kita kepada menentang perintah Allah dan perintah Rasulullah itu setan. Gitu aja. Macam-macam. Kita pengen benar diajak-ajak gitu. Sobat tuh pakai mau sedekah segitu. Maksud ada, emang udah tugasnya. Udah tugasnya dia ngegodain kita. Jangan pernah berteman dah, pokoknya lawan gitu. Lawan kalau ada setan. Lawan kita lawan. Iya. Tanggung buat ini bang, bodoh gitu. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan min ibadillah. Jangan pernah sekali-kali nyakitin hamba Allah. Siapapun itu. Ini kita bisa megang yang tiga. La tuhibbud dunya, enggak cinta sama dunia. Laisat bidalil, apa namanya? Yang kedua, la tusahibis syaitan. Yang kedua, agak berteman sama setan. Yang ketiga, enggak pernah nyakitin hamba Allah. Kayak yang miskin, kayak yang melarang, tinggal udah biasa. Kawan yang ada apa? Silul arham. Silul arham. Perintahnya baginda Nabi itu kan apa? Perbanyak nyambungin silaturahmi. Sil itu kan nyambung. Rahim itu kan kasih sayang. Dari yang enggak kenal jadi kenal, itu nyambungin namanya. Kalau yang udah kenal gimana? Bahasanya mempererat ukhuwah, bukan silah lagi, mempererat ukhuwah, tali persaudaraan, mempererat persaudaraan. Baik. Mau kemana lo silaturahmi, mempok buah, itu enggak urut itu. Udah saudara itu maunya mana main, mempererat ukhuwah, kekeluargaan, hubungan nasab kan gitu.
bahasanya diganti. Namanya silaturahmi, dari yang enggak kenal jadi kenal, dari yang enggak akrab jadi akrab. Kayak kita gini nih. Awalnya kan pada sih nggak kenal, datang ke majlis silaturahmi kan, iya kita kenal, bisa ngopi bareng, koko bareng, gitu. Nggak tahu apa kita ini belum kenal juga nih, alhamdulillah nih silaturahmi ke majlis. Abang kita, abang apa namanya sih bang? Bang Acit. Nah ini Bang Acit sampingnya. Ini dua. Oh sama. Lakopnya beda, lakopnya kali ya. Lakopnya beda, lakopnya ini. Panggilannya. Ya. Alhamdulillah tuh. Asbab duduk di majelis taklim kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah. Dua makalah ini dirasa cukup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dapat kita ambil ilmunya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dua, juga semua bacaan dari awal sampai akhir ini pahalanya juga disampaikan kepada arwah almarhumah keluarga besar kita yang telah rahmatullah, arwah almarhumah para guru-guru kita yang telah meninggal dunia, dan mudah-mudahan barokahnya, limpahan karomahnya, limpahan ilmunya juga dari guru-guru kita mudah-mudahan mengalir kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutul arwahi wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin. Ij'al min amrina ya Allah farajan wa makhraja. Ij'al min amrina ya Allah farajan wa makhraja. Ij'al min amrina ya Allah farajan wa makhraja. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi talamidina wa jama'atina wahfadhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'zuma. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana ta'arafna فتعرفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الكفاية وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا نبي بسهل منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد فرق الصحب والحمد لله في الباك وتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.